نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے فرمایا او قرآن جدے بچ ریب کوئی نہیں، شک کوئی نہیں، دنیا دی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لو او تے آخر تے لکھے ہوندا ہے، مصنف لکھدا ہے، اگر کتاب دے اندر کوئی غلطی ہووے کوئی کمی پیشی ہووے ساڈے نال رابطہ کر کے سانوں دس سکدا ہے۔ ایک کوئی قرآن جدے شروع تو پہلے ہی فرمایا ہے اے قرآن ہووے جدے بچ شک کوئی نہیں، لا ریب فیہ اے دے بچ ریب کوئی نہیں۔ کیوں ریب نہیں؟ تا ریب نہیں جدے اتے نازل ہویا ہے اس کملی والے بچ عیب کوئی نہیں۔ ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ سجے کبے بیکھو جڑا ہاتھ نہیں چوکدا نال دا سہارا کراوے تو اچھا جا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا قرآن باسے سنے دا ٹیڑ لاغے سبحان اللہ بولے مدینہ ہی چلا جاوے۔ جڑا ہاتھ نہیں چوکدا نال دا سہارا کراوے تے ان پوچھو تیرا دل نہیں کردا قرآن باسے سبحان اللہ کہنا واسطے؟ ہو رچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اللہ نے فرمایا میں خود قرآن نازل کیتا ہے اور دی حفاظت بھی میں خود کرانگا۔ پتہ چلیا قرآن بھی اللہ نے نازل کیتا ہے، حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے لے آئے، اللہ نے دی حفاظت خود کی دی ہے۔ لوگاں تے بڑیاں بڑیاں کوششاں کی دیاں کہ معاذ اللہ قرآن بدل کے رکھ دیتا جاوے۔ اللہ نے زبور نازل فرمائی لیکن زبور دی حفاظت صاحب زبور دے ذمہ لگائی۔ اللہ نے توریت نازل کی تھی، توریت دی حفاظت صاحب توریت دے ذمہ لگائی۔ اللہ نے انجیل نازل کی تھی لیکن انجیل دی حفاظت صاحب انجیل دے ذمہ لگائی۔ لیکن جدو قرآن دی باری آ گئی تسی توریت اٹھا کے دیکھ لو، انجیل اٹھا کے دیکھ لو، زبور تین کتاباں اٹھا کے دیکھ سکتے ہو، انہاں دے اندر تحریف کر دی گئی ہے۔ انجیل بھی اصل حالت وچ نہیں موجود، زبور بھی اصل حالت وچ نہیں موجود، تو ریت بھی اصل حالت وچ نہیں موجود۔ لیکن 1400 سال گزر گئے نے اج بھی تسی قرآن اٹھا کے دیکھ لو، لوگاں نے بڑیاں بڑیاں کوششاں کی دیاں نے اسی قرآن بدل کے رکھ دئیے، قرآن وچ تبدیلی کر دئیے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اللہ نے فرمایا اے قرآن بھی اساں نازل کیتا، حفاظت بھی اساں کرنی ہے۔ اللہ فرمایا کملی والیا تو ریت بچ بھی تبدیلی ہو گئی، زبور بچ بھی تبدیلی ہو گئی، انجیل بچ بھی تبدیلی ہو گئی۔ سونیا جدو قرآن دی باری آ گئی سونیا تبدیلی نہیں ہونے دماں گا، یا اللہ کیوں نہیں ہونے دمے گا؟ اللہ فرمایا کملی والیا قرآن کتاب تے تیری ہے لیکن حفاظت میری ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن سونیا کتاب تے میری ہے لیکن حفاظت تیری ہے۔ سونیا حفاظت میری ہے، قرآن کتاب تے تیرے تے نازل کیتی حفاظت میری ہے۔ حضرات گرامی توجہ رکھے آجے، اللہ نے فرمایا کوئی یہ دے اندر تبدیلی نہیں کر سکدا، کوئی نہیں انہوں بدل سکدا۔ کیوں نہیں بدل سکدا؟ اللہ نے فرمایا اساں دی حفاظت کیتی ہے، اساں دی حفاظت کیتی ہے۔ اسے واسی عاشق بول کے آخدا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے،
فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے تھوڑی جی آواز بھی رہے ہیں تھوڑی جی آواز ہن بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کوئی گل نک ہو جاندے اللہ نے فرمایا سونیا کتاب تیری ہے تے حفاظت ساڈی ہے اسی یہ دی قرآن دی خود حفاظت فرماواں گے فانوس بن کے جس کی حفاظت کرے ہوا وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے لوکاں چاہیا کہ اسی قرآن دے بچے تبدیلی کر دئیے قرآن بدل کے رکھ دئیے لیکن انہوں نے خیال کیتا لوکاں کوششاں بھی کیتی ہیں آج دے دور دے اندر تو تاریخ دا مطالعہ کر کے دیکھو آج بھی لوکاں بڑی کوشش کیتی کہ قرآن بدلیے لیکن وہ نہیں بدل سکے ہلاکو خان بادشاہ گزرے آئے اس تو پہلے بھی تو اس بعد بھی کئی ظالم بادشاہ گزرے حکمران گزرے انہوں دا خیال سے کہ قرآن بدل کے رکھیے قرآن دے اندر تبدیلی کر دئیے ہلاکو خان نے حکم دیتا کہ ماذ اللہ قرآن جتنا بھی سارا جلا دیو انہیں حکم دیتا کہ قرآن دے جڑے ورکے صحافے بچ دینے انہوں دریا دے میں چھوٹ دیو میں کتاب دے اندر پڑھیا ہلاکو خان تاریخ دا مطالعہ کر رہا ساتھ ہلاکو خان نے حکم دیتا کہ جڑے حافظ پیچھے بچ دینے انہوں نے شہید کر دیو او دا خیال ہے کہ ماذ اللہ قرآن کو ختم کر کے مٹا کے رکھ دینا ہے انہیں بڑی کوشش کی تھی ہلاکو خان نے حکم دیتا قرآن ختم کر دیتا جائے انہیں سارے حافظ بھی شہید کروا دیتے قرآن آتش آگ بھی کر دیتا ہے قرآن جلا کے رکھ دے لوکاں قرآن بھی جلا دیتا دے وزیران انہیں حکم دیتا جڑے قرآن دے صفحے بچ دے انہوں دوزخ انہوں دریا دے بچ گرا دے او دے وزیران قرآن دے نسخے دے صفحے دریا گرا دیتے ایک دن اپنے دربار دے بچ بیٹھا ہے تے بڑے فخر دے نال کہندا ہے میں ماذ اللہ قرآن ختم کر دیتا ہے قرآن ماذ اللہ مٹ گیا ہے ماذ اللہ قرآن میں ختم کر دیتا ہے جدو انہیں اتنی گل کی دی ہے او دے دربار دے بچوں ایک چھوٹا جا بچہ کھڑا ہے اس بچے نے الحمدللہ تو لے کے وناسی سین تک سارا قرآن زبانی سنا دیتا تے بادشاہ نو بول کے بچہ کہندا ہے بادشاہ تو ماذ اللہ قرآن جلوا سکنا ہے تو قرآن دریا بچ بھی سٹوا سکنا ہے لیکن بادشاہ یاد رکھی قرآن تو حافظہ دے سینے بچوں نہیں کڑ سکدا اللہ نے فرمایا سارا کچھ کر لو میری حفاظت ذمہ خود لے آئے میں ذمہ لے آئے اس بچے نے بھی قرآن پڑھ کے دس یا بادشاہ جو مرضی کر لے ایدی حفاظت ذمہ اساں لے آئے بادشاہ جو مرضی کر لے اساں حافظ دا جدو حافظ سینے جو کیمیں قرآن کر سکنا ہے چیز جل سکتی ہے دریا جا سکتی جڑے سینے جو محفوظ ہے وہ کیمیں نکل سکتی ہے او کی میں نکل سکتی ہے اسے باسی عشق بول کے خدائیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا قرآن دی جڑی حفاظت ذمہ اللہ نے لیا ہے تو شاعر نے او دی اپنی زبان نے کیتا ہے تے میرے دل کر دے اینڈ تے میں پورا شعر پڑھاں گا اینڈ تے تسی کہنا نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا
तुसी नहीं हाथ चुक रहे तो मैनू शक पै रहा जिवें तुसी सारे थके बैठे हो। उच्चा बोलो फिर। बदलेगा बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला, कुरान ना बदला। इसे वासी आशिक बोल गया खुदाई बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला, कुरान न बदला, कुरान न बदला। है कौल खुदा फरमान नबी, है कौल खुदा फरमान नबी, फरमान न बदला, फरमान न बदला। सारा कुरान उठा के देख लो, इस कुरान के अंदर सिर्फ दो चीज़ां ने, एक अल्लाह दा कौल है, दूजा नबी दा फरमान है। ताइयों ते आशिक कहंदा है कौल खुदा फरमान नबी, फरमान न बदला, फरमान न बदला। क्यों नहीं बदला जाएगा? अल्लाह ने फरमाया अलिफ लैम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह ने फरमाया ओ कुरान जिदे बच रैब कोई नहीं, शक कोई नहीं। दुनिया की कोई भी किताब उठा के देख लो, उते आखिर ते लिखे हुंदा है, मुसन्नफ लिखदा है। अगर किताब के अंदर कोई गलती होवे, कोई कमी पेशी होवे, साडे नाल राबता करके सानू दस सकदा है। इक्को ही कुरान है जिदे शुरू तो पहले ही फरमाया है ए कुरान होवे जिदे विच शक कोई नहीं, ला रैब फीह एदे विच रैब कोई नहीं। क्यों रैब नहीं? तां रैब नहीं जिदे उत्ते नाज़िल होया है, उस कमली वाले विच ऐब कोई नहीं। टाइमर 5 लियाओ, टाइमर 5 लियाओ, दरमियान च लियाओ। अज़मत कुरान, साहिब कुरान, अज़मत कुरान। अल्लाह फरमाया ला रैब फीह एदे विच रैब कोई नहीं। क्यों नहीं? कि जिदे उत्ते नाज़िल होया उस ओदे विच भी ऐब कोई नहीं, जिदे उत्ते नाज़िल होया ओदे विच भी ऐब कोई नहीं। क्यों नहीं ऐब? उस कमली वाले आका विच भी ऐब कोई नहीं। कदे कुरान उठा के देखो ना, रब्बे काबा दी कसम तअस्सुब दी, नबी करीम दे माज़ल्ला बुग़्ज़ दी कदे ऐनक उतार के बंदिया पढ़ना, हजूर दे इश्क नूं अपने सीने दे अंदर ते दिमाग दे अंदर रख ते देन दे अंदर हजूर दा इश्क रख के कुरान पढ़। रब्बे काबा दी कसम अल्हम्दुलिल्लाह तो लैके वन्नास जसीन दे गेरे तक सारा कुरान नबी दियां नातां पढ़दा नजर आवेगा, सारा कुरान नबी दियां नातां पढ़दा नजर आवेगा। मैनू अज एक बंदा कह रहा सी कि कुरान पाक दी फलानी फलानी आयत पढ़ो, वो बंदा सी जरा, लेकिन मैं गल नहीं करना चाहता, तुम समझ गए होगे इशारे तो। उसका पता की मतलब सी, उन्हें मैनू कहा कि ओलियां आयतां पढ़ो, उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ना कुछ गल्लां दे अंदर शान दी कमी दे अंदर सरकार फरमा रहे ने। याद रखे जे वो जड़ियां आयतां दी गल्लां पे करदे हो ना, वो गल्लां काफरां वास्ते आयतां नाज़िल होईयां सन, मुसलमानां वास्ते नहीं। तो दूसरी गल एक ज़हन दे अंदर रखो, अगर फर्ज करो गल है भी है, मैं मिसाल देना, तुसी सारे समझदार ते सादे लोग बैठे हो, जल्दी समझ आ जाएगी। एक दादा अगों ओदा पुत्र, अगों ओदा पुत्र, हुण दादा अपने पुत्र नूं कोई गल कह देवे ते क्या पुत्र दा हक बनदा अपने बाप नूं कोई गल कहे? पुत्र दा कोई हक नहीं बनदा। इवें ओ रब दा ते ओदा यार दा मामला, जो मर्जी कहे, तू कौन हुंदा विच गल करन वाला? तेरा की हक बनदा कि ओदे गल दे अंदर बोले? असीं कुरान दी बारगाह दे विच जाके ख्याल तखयलात च सवाल कीता, कुरान
जिदे उत्ते नादल होया है ओदी शान ते बयान कर, ओदी शान ते बयान कर। कुरान के अंदर पढ़। हुण मैं भी पढ़ा नबी करीम दी शान च कुरान च, बोलो सुभान अल्लाह। चलो तुसी ना बोलो फिर कदे सुना लवांगे। वड्डी नूं सत्ता ही खैर होंदियां, हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। मैं भी तुहाडे नाल सगों तुसां पढ़ियां ते मैं तरावियां पढ़ाइयां ने। हाँ तो मैं तलावत भी की है, तो हुण अगे भी मैं जाना है। तो मैनू डराओ ना, मैनू सुभान अल्लाह दो। मेरी पिछली थकावट उत्ते मैं अगों जाके फ्रैश होकर तकरीर करा। उच्चा उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। असा कुरान दी बारगाह च सवाल किया, कुरान सानू नबी करीम दे मुखड़े दी शान सुना, नबी करीम दे चेहरे दा जिक्र बयान कर। कुरान कहंदा वे तू है दी बारगाह च जाके सवाल किया। कुरान नबी करीम दे होंठां ते जुबान दा जिक्र बयान कर। कुरान कहंदा है वक़ीलिही या रब्बी इन्नहा उलाई कौम ला युमिनून इन्नहु लक़ौलु रसूल करीम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। असा कुरान दी बारगाह च सवाल किया है। कुरान नबी करीम दी अखां दा जिक्र बयान कर। कुरान कहंदा माज़ा गल बसर व मा तग़ा। कुरान नबी करीम दे निगाह दा जिक्र करदा है। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। असा कुरान सवाल किया। कुरान नबी करीम दी जुल्फां दा जिक्र बयान कर। कुरान कहंदा है वल्लैलि इज़ा सजा। असा कुरान जाके सवाल किया। कुरान नबी करीम दे सीने दा जिक्र बयान कर। कुरान बोल के आखदा है अलम नशरह लक सदरक। कुरान ऐसा सवाल किया। कुरान नबी करीम दे हाथां दी शान दे सुना। कुरान बोल के आखदा है यदुल्लाह फौका ऐदीहिम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमाया। असा कुरान को सवाल किया। कुरान नबी करीम दे कदमां दी शान बयान कर। कुरान कहंदा है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। असा कुरान सवाल किया। कुरान नबी करीम दे टोर दा जिक्र बयान कर। कुरान बोल के आखदा है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। असा कुरान दे कोलों सवाल किया। कुरान नबी दे अमीन होण दे सच्चे होण दे कुरान कोई शान बयान कर। कुरान कहंदा है वतीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। असा कुरान दे कोलों पुछिया कुरान नबी दे नूर होण दे सुना। कुरान कहंदा है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। असा कुरान दे कोलों सवाल किया। कुरान नबी करीम दे जिक्र दी शान बयान कर। कुरान कहंदा वरफ़अना लका ज़िक्रक। असा कुरान दे कोलों सवाल किया। कुरान नबी करीम दी रहमत दी गल सुना। कुरान कहंदा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
काबा दी कसम है कदे बंदा कुरान इश्क मुस्तफा दी लहर दे विच जाके पढ़े ना ते पता चल जांदा सारा कुरान मेरे नबी दियां अदावां दा, मेरे नबी दियां शानां दा, मेरे नबी दे बोलण दा, मेरे नबी दे वेखण दा, मेरे नबी दे पकड़न दा, मेरे नबी दे टुरन दा, कली कली चीज दियां अजमतां दा शाना कुरान बयान करदा नजर आंदा है। सारा कुरान उठा के देख, रब्बे काबा दी कसम है तेरे मेरे कमली वाले आका दी एक कुरान शान बयान करदा नजर आंदा है। जो इन्नियां शाना ते इन्ने मुकाम कुरान दे वेखे ना मियां मुहम्मद बख्श ने ते आपदे कोलों ते आशिकां दे कोलों रिहा ही ना गया ते मियां साहब दी रूह तड़प गई। आपने कलम उठाया ते इत्थे जड़ी गल है ना एक कुरान ते साहिब कुरान हजूर दी शान कुरान च वेखी ते आपने बड़ा मिठा रंग पेश किया। जे तुसी खुश हो गए सुभान अल्लाह बोलो तो मियां साहब को तर्जमा करा के देवां। सज्जा पासा भारा हुंदा ते खब्बे पासे दिल हुंदा है ते दिल ते उंगा ही बड़ा कीमती हुंदा। जे दिल बंद हो जाए तो सारा कुछ बंदा ही बंद हो जाता है। तो मैं देख रहा सज्जा पासा तकरीबन पूरा साथ दे रहा है, दिल वाला पासा ना जड़ा अच्छा नहीं बंदे मंडी पा लेने फिर खुश हो के मचल के तुसी भी बोलो यार सुभान अल्लाह। बाबा जी तुसी भी बोलो सुभान अल्लाह। मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ने कलम उठाई ते आप फरमाते ने ज़ेरा ज़बरा ज़ेरा ज़बरा ते शदा मदा सब शान तेरी विच आइया अमलों का खबर न कोई ते खासा रमज़ा पाया। खबर न कोई ते खासा रवज़ा पाया। सारा कुरान रब्बे काबा दी कसम मेरे नबी दियां शाना बयान करदा नजर आंदा है। सारा कुरान मेरे नबी दियां शाना बयान करदा है। हज़रात गिरामी तवज्जो रखे आजे हुण सुणावां अगों गल। वैसे तुहाडा मैनूं नहीं पता मैं हुण शुरू होया जे कई बंदे परेशान हो गए जी अज फजर इत्थे ही हो गए। नहीं नहीं मैं उतनी देर तकरीर करांगा जिन्नी देर तुसी खुश होकर समाप्त करोगे। एक बार फिर बोलो सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने नबूवत कीता ते मेरे नबी दे अपने ही मुखालफत माज़अल्लाह करन लग पे। सक्का चाचा नबी करीम नूं जादूगर ते कदे कुछ दे कदे कुछ कहंदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी दे आलम दे अंदर के मेरा सक्का चाचा अगे तो बगाने मुखालफत करते हैं हुण अपना ही मुखालफत पे करते हैं। मेरा एक अपना तजर्बा है जो बंदा दीन दा काम करता है ना तो दीन दे काम दे अंदर बगाने ते मुखालफत करते ही करते हैं अपने पहले मुखालफत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुखालफत सक्का चाचा अबू जहल करता है। हज़रात गिरामी तवज्जो रखे वो आखदा कि मादल्ला सरकार मजनू ते दीवाने ते मादल्ला बड़े गलत गलत अल्फाज इस्तेमाल करता जिहड़े काबिल बयां भी नहीं। उन्हें ना एक बहुत बड़ा अमल दम करने वाला जादू करने वाला उन्हें बुलाया जिसका नाम है जमाद अज़दी। उन्हें जमाद नूं बुलाया ते जमाद नूं बुला के आखदा है कि मेरा एक भतीजा है माज़अल्लाह उदा ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक माज़अल्लाह वो दीवाना ते मजनू ते मैनू माज़अल्लाह पागल लगदा है ना वो वेख कहंदा है कि रब एक है ते मैं अल्लाह दा आखिरी नबी ते ओदा रसूल हां। यार कदे इंज होया है ते तू इंज करना ओ सामने दरख्त नाल टेक लगा के जिहड़ा बैठा है ना ओ सामने जिहड़ा दरख्त नाल टेक लगा के अखां बंद करके जिहड़ा बैठा सोहना जिहा ओ सोहना जिहा हुसन ते ओ जिहड़ा सिर चढ़ के बोलदा होए ओ जिहड़ा सामने सोहना जिहा है ना ओ मेरा भतीजा है। तो जा उन्हें जाके वेख उन्हें दम कर। अबू जहल नाल जमात नाल और बंदे खड़े ने
لیکن انہاں بندیاں حضور دیاں شاناں دیکھیاں ہوئیاں نے زماد نو بول کے ابو جہل کہندا ہے کہ جا او سامنے میرا پتیجا جا انہوں دم کر کے آ انہوں چیک کر کے آ ویکھ کی مسئلہ ہے جا او کوئی حل کر اس زماد پورا لگانا تا نال دا ابو جہل نے بول کے آخدا ابو جہل تو انہوں بھیجے لگائیں تے یاد رکھی جانا انہیں اپنی مرضی نالی تے آنا سونے دی مرضی نال جانا انہیں اپنی مرضی نالی تے آنا نہ سونے دی مرضی نالی تو نہ بھیج زماد کہندا نہیں میں بڑا بڑا عامل ہاں ابو جہل کہندا نہیں یہ کیویں ہو سکدا ہے آپے بڑا بڑا عامل ہے یہ لوکاں نوں دم کردا ہے لوکاں نوں دوائیاں دیندا ہے لوکی ٹھیک ہو جاندے نے اے نہیں اینوں جان دے او آکھدا چل بھیج کے ویکھ لے ابو جہل نے ہن اونوں بھیجا زماد نوں بڑا سر چوک کے تے بڑے نخرے نال جا رہا کہ میں بڑا بڑا عامل ہاں میں انہوں جا کے دم کراں گا میں فلاں کام کراں گا انج کراں گا زماد ٹریا نبی کریم دی بارگاہ دے وچ آیا نا میرے وال ویکھن دی نقشہ کھینچا لگا نبی کریم نے انج ٹیک لگا کے نا تے اکھاں بند کر کے اللہ اللہ پہ کر دینے زماد کول آیا تے کول آ کے آخدا جی مینوں تواڈے چاچے نے بھیجیا ہے تے میں تانوں دم کرن آیا تے دم کر لواں تے میرے نبی مسکرا کے فرمایا کر لا جتھے انہاں نے کیتا تم ہی کر کے ویکھ لے جتھے انہاں نے کیتا تم ہی کر کے دیکھ لے زماد کہندے ہن میں دم کیتا دم کری جا رہا نبی تے کوئی اثر نہیں میں خطاب دے جملے چ بول کے آکھا تے زماد پھوکاں مار مار کے اودیاں تے اپنیاں ہی پھوکاں بن گئیاں نے نبی کریم تے کتھے اثر ہوئے جدوں انہیں دم پورا کر لیا نا تے دم دا اثر کوئی نہ ہوئے اثر کیویں ہوئے اگے بھی تے رب دا یار ہے نا زماد ہن چلا واپس ٹرن لگا تے میرے نبی نے اودہ بازو پکڑ لیا میرے نبی نے فرمایا سچنا کدھر ہے دم کر لے آئی جی کر لے آئی میرے نبی نے فرمایا اگے تو دم کیتا ہے ہن ایک دم میں نہ کران میرے نبی نے جدو اتنی گل کیتی نا کہندا جی تسی بھی ایک دم کر لو میرے نبی نے ہن اوتھے جڑا قرآن پڑھ کے دم کیتا نا میں بھی پڑھا قرآن جے سبحان اللہ بولو دے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ نبی کریم رب دا قرآن پڑھ دے نہیں تے کی پڑھ دے نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میرے نبی نے قرآن پڑھیا تو زمال دل نرم ہو گیا ہن اگے تے بڑا سر سٹ چکیا سی تے ہن سر سٹ لیا تے انج ہاتھ جوڑ لے انج ہاتھ جوڑ کے آکھدا سونیا اے جڑا قرآن سنایا ہی نہ تینوں قرآن دا واسطے ایک باری پھر سنا دا دل نرم ہو گیا میرے نبی نے عرض کردا سنے ایک باری پھر سنا میرے نبی نے پھر سنایا میں بھی پھر پڑھ دیواں اچھا بولو نبی کریم رب دا قرآن پڑھ دے نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میرے نبی نے رب دا قرآن پڑھیا تا زبان دل ہور نرم ہو گیا اگے تے ہاتھ بننے سن سر سٹیا سی علی بھائی ذرا توجہ کریا دے اگے سر سٹیا تے ہاتھ بننے نے دوسری باری قرآن سنیا تے قدماں وچ آ گیا اللہ بھائی دوسری باری قرآن سنیا تے دل نرم ہو گیا اے پتر میرے ہی نے کتے نے جانتے ہی ہو کے بھائی جو
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، صاحب قرآن. کیونکہ لوگ ہی لاندے نے دن دیہڑیاں لاندے نے، تسی اتھے بہ کے راتاں بھی لاندے ہوندے. پھر بولو سبحان اللہ. زباد نے اگے قرآن سنیا دل نرم، دوسری باری سنیا تے قدمہ میں چاہ گیا تے پھر ہاتھ جوڑے. آخدہ سنیا تینوں قرآن دا اگے واسطہ دیتا ہے. ہن جدہ جنہیں تیرے ہوتا ہے قرآن نازل کیا تو تینوں اس خدا دا واسطے ایک باری پھر قرآن سنا، بڑا ہی لطف آیا ہی. سونے بڑا ہی لطف آیا ہی. میرے نبی نے تیسری باری پھر قرآن پڑھیا، پھر پڑھتا ہی ہے. نبی کریم پڑھ دے رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تیسری باری قرآن سنیا نا، اگے 3 باری عرض کی تھی سونیا قرآن سنا، تے ہن پتہ کی عرض کی تھی سونیا کلمہ پڑھا. سونے کلمہ پڑھا. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا تو زماد ہن کلمہ پڑھ کے لگا جا رہا. تے ابو جہل بھی تھے، او بندہ بھی کھلوتا جن نے کیا سی نے جانا اپنی مرضی نال دے اونا سونے دی مرضی نال. او ابو جہل نو کونی مار گیا کھدا ویکھ. ابو جہل اندا کی کندا ویکھ تے صحیح، اگے ٹورے دی گڑی سی تے ہن گڑی ٹور بن گئی سو. اگے سر چک کے گیا اسی ہن وے سر سٹ کے آ رہے آئی. حضرات گرامی توجہ رکھے آجے. زماد ٹورے ٹورے ابو جہل دے کول آئے نا. ابو جہل پوچھ کے آخدہ زماد کم ہو گیا ہے. تو زماد بول کے آخدہ جے ہو جا آج جو آئے کدے کائنات انج دا کم ہویا ہی کوئی نہیں. ابو جہل بول کے آخدہ کی ہویا ہے. ابو جہل مادلہ نبی دی گستاخی کر کے آخدہ آئے کہندہ مادلہ میرے نبی دینا جڑا دیوانہ دے مجنوب دی جائے انہوں دم کر کے آگے آئے. ابو جہل نے اتنی گل کی دی. زماد بول کے آخدہ آئے خبردار کوئی تو گل کی دی میں دیکھی آئے لاندیا تو بھی جھوٹائے تیرے بت بھی جھوٹے نے تیرا دین بھی جھوٹائے. اکھی بیت آیا وہاں قرآن بھی سچائے اسلام بھی سچائے مدینے والا بھی سچائے مدینے والے دا رب بھی سچا. بولو سبحان اللہ. اندھا اکھی بیکیاں تیرا سارا کچھ چھوٹا تے محمد دین بھی سچا قرآن بھی سچا تے رب بھی سچا تے محمد آپ بھی سچا ہے. یہ تو اوتے تے اتے حضور دا رنگ چڑھیا نا تو میاں صاحب دی پھر قلم بجے دچے آگئے. چلیے پھر کشمیر دا پھر اعلان جے سبحان اللہ بولو تے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی دیا فرمان دینے کچا رنگ ایک کچا رنگ للاری والا اے چڑھدا لندا اے رندا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھیر ڈلے
پر عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھا پھر پہ لیندہ اور سونا ایڈا سونا قرآن بول پڑھدا ہے کہ جی میں کننا دے وچ رس گھولدا ہے ایڈا سونا قرآن پڑھدا ہے ابو جہل دا یار آیا نا جدو ابو جہل کول مکے او دا ناسی طفیل بن عمر دوسی او دا خیال ہے وے کہ اگر تیرے کنہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ابو جہل اپنے یار نو کہندے آواز پاگی نا چودر بھی جاندی رہنی ہے بیوی بچے بھی جاندے رہنے نہیں کاربار بھی جاندے رہنے آسان کروں دے بوہے دا نوکر دے کمی بن گیا رہ جاویں گا انجی کر مکہ دے اندر جدو رہنا تو کنہ دے بچ روئیں دے کے رکھنی ہے تیرے کنہ دے بچ سرکار دی بات نہیں جانے چاہی دی جدو کروں باہر نکلے اپنے کنہ دے بچ روئیں رکھ تو فیل بن عمر دوسی اپنے قبیلے دے غالباً سردار نے ابو جہل دا یاد ابو جہل انہوں نے ہر وقت نگرانی کرتے کہ کنہ چٹوئی نہیں کڑنی ایک دن اللہ دی کرنی ایسی ہوئی کہ تو فیل ٹورے ٹورے باہر جا رہے تے کنہ چروئی رکھنی یاد نہ رہی کنہ وچ روئی رکھنی یاد نہ رہی جدو کنہ وچ روئی رکھنی یاد نہ رہی تے ٹورے 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 جا رہے تے اچانک ہی ویکھ دینے کہ سرکار دے قرآن پڑھن دی آواز تو فیل دے کنہ وچ پہ گئی ہے حضرات گرامی میں سارا سچی دسی آجے آج میں قرآن پڑھا تو انو بڑا سرور آندائیں کوئی بڑا بڑا کاری قرآن پڑھے بڑا سرور آندہ بڑا سکون ملدائیں دلو من اطمینان ملدائیں آج کوئی رب دا کاری قرآن پڑھے بڑا سکون آندائیں میں سارا سچی دسی آجے باسی والا والیوں اسی قرآن پڑھیے تو انو سرور آندائے جتھے قرآن والا خود قرآن پڑھ دائے ہوئے گا اوتھے کنہ کو سرور آوے کوئی کاری قرآن پڑھے تا بڑا سرور آندائے جتھے قرآن والا خود قرآن پڑھ ہوئے گا او تو کنہ کو سرور آوے گا جدو کنہ دے بیچے حضور دے او قرآن پڑھن دی آواز گئی نا جدو تو فیل حضور دی آواز سنی ہے جدو حضور دی آواز سنی دل نو بڑا سکون ملی آئے عشق نے غلبہ پا لیا تے عقل دے اندر ابو جہل دی گلے آ گئی عقل نے یاد کرا دیتا جے حضور دی بارگاہ جو چلا گیا تے چودر بھی جاندی رہنی گربار بھی جاندہ رہنا سارا کچھ چھڑ کے حضور دا کمی بن جائے گا لیکن عشق دے دو میں عقل آمنے سامنے آگئے عشق کہندہ پجینا عقل کہندی ہے میں دوڑ جانا ہے عقل کہندی ہے سارا کچھ جاندہ رہنا ہے عشق کہندہ دوڑینا عشق کہندہ جتھے میں آ جاما میں کہندے دوڑن نہیں دیتا عشق بول کے آخر جتھے میں آ جاما کہندے دوڑن نہیں دیتا ہن آواز سنی ہے نا تسی ازما کے کہتے ویکھیا جے جیدی آواز بڑی سنی ہوئے نا تے بندے نے انہوں ویکھیا نہ ہوئے او دی آواز سن کے دل دے اندر اطمینان دل دے اندر ایک آواز اٹھ دی ہے کہ اے دی آواز ایڈی سنی ہے تے آپ ایک ڈا کو سننا ہی ہوئے گا او دا دل کر دے کہ جیدی آواز سنی ہے میں انہوں جا کے ویکھا لو بھی توجہ رکھو میں کوشش کرنا کہ بس اس صحیح واقعے نو بائنڈ آف کر دے توجہ رکھیا جو آخری واقعہ تو پھر بچیں دستار بندی کریے تو پھر قسمت یا نصیح ہے نہیں حجے تو اسی ٹائم نہیں بیکھو ٹائم کننا ہو گیا دے میں میاں کے وعدہ کیتا ہے چلو کر لینے ڈھال دی مل دی محبت نہ بولو سبحان اللہ ایک باری پھر گاج کے بولو سبحان اللہ تے میں عرض کر رہا ساں کہ جدی آواز سونی ہوئے نا بندے نے انہوں ویکھیا نہ ہوئے او دی آواز جو دل نو سکون دے بیجا دل کردہ ہے کہ اے دی آواز سونی ہے تے انہوں جا کے ویکھا یا پہ کڈا کو سونا ہے تو فیل تے دل دے اندر خیال آیا میں جا کے ویکھا نا سونا ہے کون ہے تو فال کندرے انہوں میں ٹریا گیا تے ویکھیا میرے نبی رب دا قرآن پہ پڑھ دینے نبی کریم قرآن دی تلاوت پہ کر دینے میں بھی کران جو سبحان اللہ بولو تے جڑا جڑا تھک گیا ہے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ ابے لو
ہن میں کچھ نہیں کہنا ہن ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ پھر اچھا جا بولو سبحان اللہ تو فیل ٹورے ٹورے نبی کریم دی بارگاہ کھول گئے نہیں نبی کریم رب دا قرآن پڑھ دے نہیں تے سرکار پڑھ دے نہیں والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم نبی کریم نے قرآن دی تلاوت کی تھی تے قرآن دی تلاوت کی تھی تے فیل نہ سنی تے دل بڑا ہی نرم ہویا سکون ملیا جدو دل نو سکون ملیا نا قرآن سن کے میں تو آڈی آواز کان چے پہ گئی میں جملہ یاد آ گیا اج قرآن پڑھئے دل نو سکون ملدا جدو اودو سرکار قرآن پڑھ دے ہون گے اودو کنا کو سکون آندا ہوئے گا حضرات کرامی توجہ رکھے آجے پہلے کسی عاشق کو ترجمہ نہ کرا کے دے میں اس لفظ دا چلو تسی نہیں بولو سبحان اللہ پھر کدے کرا لوانگے اسے واسے عاشق بولے گئے خدائیں او دی بولی رب دی بولیے گفتار دیاں کیا باتانے لو بھئی میں پورا شعر پڑھاں گا او دی بولی رب دی بولیے گفتار دیاں کیا انج ہاتھ چوکے نا نعرہ مار کے نبی دے پاس کے فخر دے نال کہنا ہے کہ ساڑھے نبی دی گفتار دیاں زبان دیاں بولی دیاں کیا باتاں نے او دی بولی رب دی بولی یہ گفتار دیاں کیا درو دیوار گونج جان لوگ کوئی پچھنا اتنے اچھی نعرے مار دے کیوں گلا خراب ہو گیا ایک کوئی گل کرے گا جے راتی حضور دی زبان دی گل پئی ہوندی سی جس زبان چ حضور قرآن پڑھ دے ساڑ تے اس قرآن دی گل آئی تے اس نبی نے اپنی زبان واسطے اسی اس نبی دی زبان واسطے اپنی آواز نو قربان کر کے آئے ہاں او دی بولی رب دی بولی یہ گفتار دیاں کیا انجی حتہ نہ جانے بنا کے کیا بات دا نعرہ مارنا ہے او دی بولی رب دی بولی گفتار دیاں کیا اے گفتار دیاں کیا اے گفتار دیاں کیا اے گفتار دیاں کیا کردار نبی دی چپ کی تھی تلوار دیاں کیا تلوار دیاں کیا او دی بولی رب دی بولی گفتار دیاں کیا إنه لقول رسول كريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ترجمہ کریے دے ہی بندائی او دی بولی رب دی بولی گفتار دیاں کیا گفتار دیاں کیا باتاں نے حضرات گرامی توجہ رکھے آجے میرے نبی بول دینے ایڈا سونا بول دینے کہ جی میں کنہ تھے بچرا سا گول رہا ہے دن سکون تے اطمینان ملتا ہے نبی کریم اپنی نماز تو قرآن تو فراغت کی تھی اندر جان لگے تو پھیل ٹورے پیچھے گئے ہاتھ بانے گئے دی گیری کملی والے آ کچھا جلے کملی والے آ نالے نینا دا تیر مری آئی نالے مڑ کے وکھدائی کوئی نہیں میرے نبی پیچھے مڑ کے وکھے آئی تو پھیل کھڑے نہیں میرے نبی نے فرمایا دسو کی کم ہے عرض کی تھی سونے آئی او جڑا قرآن پڑھے آجے او
قرآن ایک باری پھر پڑھ کے سنایا نبی کریم دے پیچھے پیچھے جا کے عرض کی تھی سونیا اور جڑا قرآن پڑھیا جن ایک باری پھر سنا دیں جندے ایک باری پھر قرآن سنا دیو میرے نبی نے پھر رب دا قرآن سنایا نبی کریم پڑھ دے نہیں والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم انہوں بولو سبحان اللہ میرے نبی نے جو تو قرآن پڑھیا نا تو دل دے اگی نرم ہویا سی ہم دوسری عرض کی تھی سونیا اپنا کلمہ نہیں پڑھا دیندہ میرے نبی نے اپنا کلمہ پڑھایا ہم تو فیل نے حضور دا کلمہ پڑھایا تو فیل اتبانی گرد گیری کملی بالیا کلمہ پڑھ چلا کملی بالیا میں اپنے قبیلے نو جا کے دسانگا میرے قبیلے بالیاں نے کہنا ہے تو فیل نبی دا کلمہ پڑھ کے آیا دس تیرے کل کی نشانی ہے کملی بالے کوئی نشانی عطا کر دے وہ اور نشانی بھی کھا دینا گا میرے قبیلے نو پتہ چل جاوے گا کہ میں تھوڑا کلمہ پڑھ کے آیا میرے نبی نے فرمایا ہے انج کر کے تو فین دے چہرے دے ہاتھ پھیرے آئے ہاتھ پھیرن دی دے رہی ہے نبی کریم نے فرمایا تو فین جا جا لگا جا تیرے چہرے تے محمد ہاتھ لگائے جس پاسے بھی گزرے گا لوگ تیرا چہرہ بیک کے اکھڑ گئے او ویکھو محمد دی نشانی پئی جاندی بولو سبحان اللہ نبی کریم نے چودہ چہرے تے ہاتھ پھیریا تے فرمایا جدروں لنگ دا جامیں گا لوگ تیرا چہرہ ویکھے آکھن گے او ویکھو محمد نشانی پئی جاؤں دی دے اسے بات سے بابا بولا شاہ صاحب فرمان دے نہیں عشق کردہ صدا تسی نہ بولو سبحان اللہ عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمیں نائے رابے خدا قرابے خدا جتھے چاہے چکا دے عاشق دا سارے نائے کعبہ تے نائے کربلا بے خدا نائے کعبہ تے نائے کربلا بے خدا عشق اپنی مرضیاں ہی کردہ ہوتا ہے بغداد شہر دے اندر ایک چھوٹا جا بچہ اے ہن میرا واقعہ بھی سنو تو اے تو میں دعوت بھی دیں لگا پھر اس تو بعد میں جس مقصد واسطے اے واقعہ سنا رہے ہیں وہ مقصد اپنا بیان کرانگا بغداد شہر دے اندر ایک چھوٹا جا بچہ بچپن بچ یتیم ہو گیا توجہ رکھا جس دھیان دے نال سنیا جے بچہ بچپن دے بچ یتیم ہو گیا ماں نے محلے دے اندر بغداد دے اندر ایک درزی ہے او درزی دے کول اپنے بچے نو بھیجیا انہوں کام سکھائے بچپن دے یتیم ہو گیا ہے اے میں تے میں ماں انہوں کوئی ہنر سکھا جڑا کچھ ہنر سکھ کے منو بھی پالے تے اپنے آپ نو بھی پالے
ماں نے بچہ بھیجیا دھرتی دے کول ایک دن دو دن چند دن گزرے تے بچہ راستے جو گزرتا جا رہا جس راستے دے وچ گزرتا جا رہے اس راستے دے اندر ایک مدرسہ ہے تے مدرسہ بہت بڑا ہے بچے نے مدرسے وال بچیاں نو پڑھدا ویکھیا نا اس بچے دے ذہن چ خیال آیا کیوں نہ میں بھی انہاں دے کول جا کے بچے بیٹھ کے پڑھاں پہلے دن بچہ گیا تے پوڑیاں تے بیٹھ کے نہ تے انہاں بچیاں نو قرآن پڑھدا ویکھدا رہا بچہ گھر گیا اگلا دن آیا تے اج بچہ پوڑیاں تے سی تے اگلا دن دروازے دے کول آ کے بیٹھ گیا پھر اگلا دن آیا وہ بچہ بچیاں دے کول آ کے بیٹھ گیا تھوڑے دن گزرے تھے درزی نے ماں دے کول پیغام بھیجیا کہ تھوڑا بچہ کم تے نہیں آ رہا جے کتنے دن گزر گئے نے ماں ٹھوری ٹھوری بچے نو تلاش کر دی آ رہی ماں نے دیکھا کہ وہ بچہ مدرسے دے بچ بیٹھ کے طالب علم دے بچ قرآن دی تعلیم پہ لیندا ہے ماں نو غصہ آیا تے بچے نو آ کے تھپڑ ماریا تے پکڑ کے لے کے چلی تے جا کے آکھدی ہے مدرسے دے وچ ہی آ گیا ہے ایتھے آ کے مولوی بنے گا تے کھائیں گا کتھوں کمائیں گا کتھوں آپ بھی بھکھا مرے گا تے مینوں بھی بھکھا مارے گا چل جا کے کم کر تو مدرسے دے وچ نہیں پڑھ سکدا ماں نے جھڑک دتی نا تے بچے نو لے کے چلی ماں بچے نو درزی کول چھوڑ کے آئی تے اگلا دن ہویا تے بچہ پھر مدرسے آ گیا ماں پھر وقت گزرتا رہا تے پیغام مل گیا درزی دا تے ماں تلاش کر دی آئی ماں نے پھر پکڑیا تے تھپڑ مار کے کہہ دیا تینوں میں کیا سی مولوی بنے گا خبردار تو مولوی نہیں پتنا اگر مولوی بن گا تو بھوکا مر جائے گا کھائیں گا کتھوں کمائیں گا کتھوں وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں وہ بچے نو آج دنیا امام ابو یوسف کہندی ہے جس مدرسے دے وچ گیا اس بچے نو جتھے تعلیم حاصل کرنے واسطے گیا ہے اس مدرسے دے امام تے مولوی تے قاری صاحب دا نام امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ دے مدرسے دے وچ گیا ماں نے جدو غصے دے نال بچے دے اگے پیش آئی نا تے امام اعظم ابو حنیفہ بول کے آکھدے نے ماں آج تے تو بچے نو لے چلی ہیں لیکن ایک وقت آبے گا میں بھی تینوں بشارت دے چلا اے تیرا بچہ اتنا بڑا عالم بنے گا کہ بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے خروڑ تے بادام تے پستے دے حلوے تے ملک شیک پیا کرے گا اتنا بڑا عالم بنے گا آج تے تو بچے نو لے چلی ہے بچہ نام بعد یا قرآن دی تعلیم حاصل کرتا رہا ماں نے اپنے ہاتھ تے چھڑیا عرصہ گزریا جدو پورا قرآن دی تعلیم درس نظامی مکمل عالم دا کورس کر کے گار آئے نا دوجے بچیاں نو والدین تے رشتہ دار تے عزیز القربہ مبارکہ تے لین دین آئے دستار فضیلت آئے جی میں ہن بچے دستار بندی ہونی ہے نا تے انہاں دے گھر والے کچھ موجود نے جڑے نہیں انہاں دی تے مجبوری ہو گئی لیکن انہاں پیچھے جان کے کوئی نہیں آیا امام اعظم ابو یوسف رحمت اللہ علیہ عالم دا کورس مکمل کیتا چوٹی دے عالم بن گئے کر گئے ماں نو جا کے کہندے نے ماں جی میں مکمل عالم بن کے آیا تو میں نے روٹی دو راس دے اندر جو راس جو گزر کے آئے سن اس راس سے اندر یہودی اپنا مکان بنا رہے مکان دی دیوار جان بچ کے گلی دے بچ کر رکھ کے اپنا مکان بڑا پیا کرتا ہے اپنے سے یہودی نو کہا کہ یہودیا دیوار نو چکتے اپنی اصل جگہ تے رکھ یہودی نے مینا ماریا جا چلا جا جدو تیرے سونے دے لدے اونٹھان گے نا تو میں دیوار چک کے پیچھے کر لمگا انہوں نے گزرن دے بچے اگر کوئی رکاوٹ ہوگی تو میں اپنی دیوار چک کے پیچھے کر لمگا جا چلا جا ماں نو جا کے آکھیا ماں جی روٹی دو گو ماں آکھ دیئے او دو کوئی کام سکھ لیندہ تو میں نے بھی کما کے نہ تم ہی کھاندہ تے میں بھی کھاؤں دی مولوی بن کے آیا تو میں تینوں کتھوں دا ماں روٹی ماں نے جدو اتنی گل کی تھی تو بول کے آکھ دینے اماں جی میں مولوی بن کے آیا دین دا علم حاصل کر کے آیا اماں آکھ دیئے جا جدو تیرے دردے دیاں تے بریانی دیاں دیگاں پکیاں پکائیاں آن گیا تے میں تینوں مان جا مانگی او دو تینوں دا مانگی نالے آپ پہ بھی کھا لا مانگی جا ہجے روٹی کوئی نہیں پریشانی دے عالم دے بچے باہر نکل تو لوکاں باہر رولا پا دیا کہ بادشاہ دے محل دے بچے لوکی دوڑ دے جا رہے آپ بھی ٹورے بادشاہ دے محل دے بچ گئے تو جا کے بکھیا بڑے بڑے عالم بیٹھے بادشاہ بیٹھے سارے بیٹھے لیکن عمر چھوڑیے علم زیادہ نہ بڑے عطا کیتا سی
इल्म ज़्यादा अता किया सी। आपने जाके पूछा कि दसो की मसला, क्यों सारे परेशान ने? लोगों ने गल सुनाई कि यह बादशाह अपनी बीवी दे नाल एक दिन रात को बैठा तो बीवी को बोल के आखदा है कि तू ए मेरी बीवी तो बड़ी खुश नसीब है, तू एक जनती मर्द की बीवी है। औरतां तुहानूं पता है फिर अपनी आई तो आईयां होण ते मन लैंदियां, ना आईयां होण ते नहीं मनदियां। मैं एक तजर्बा वेखिया है, इंसान जिथे मर्जी टुर जाए ना, दो इंसान नहीं उन्होंने मानते। एक लंगोटिया बचपन का यार ते एक बेगम। वो एक अल्लाह दे वली साहब बड़ा मशहूर वाकया ते बड़े पहुंची हुए हकीकत वलायत बड़िया मंजिल तय कीतियां। बड़े मुरीद नौकर चाकर सारे मनते ने, बीवी नहीं मनती। उन्हें एक दिन क्या चले मना लेने घर के बूहे तो बाहर जाके ना हवा के उड़ के आए तो माई ने वेख्या तो माई साहबा वेख के आखिर ने बड़ा कमाल का वली जो हवा च भी उड़ लेंदा है। बाबा जी जो अंदर आए ना तो अंदर आके माई साहब ताना मार के आखदी ना वड्डा वली बनया फिरदा। अज वली वेखे ना हवा च उड़दा जा रहा सी, ओ सी असल वली। तो बाबा जी बोल के आखदे ने मैं ही हवा च उड़दा जा रहा सा। तो औरत सी ना नहीं ना मनना तो मन के आखदी ता ही डिंगा डिंगा उड़दा जा रहा सा। तो गल करने का मकसद है कि ना बचपन का लंगोटिया मनता है तो ना एक बीवी मनती है। ये मुकदरा वाले ने जिन्हों से दो चीज़ा मन लैंदियां। बीवी ने आख्या एडा तो बादशाह एडा जनती तो बैठ जा। जो बीवी ने ताना मारिया बादशाह को गुस्सा आ गया। गुस्से दे विच कहंदा जे मैं जनती नहीं ना, जे मैं जनती नहीं तो जा तेनों अज तो बाद तलाकी, जा तेनों तलाकी। ते हुण सारे परेशान ने कि बादशाह का निकाह साबित रखना है, बादशाह की सारी सल्तनत एक बारी खराब हो जाएगी। तो कुरान हदीस राह निकालनी है कि बादशाह को साबित करना है कि जनती है। आपने फरमाया गल ही कोई नहीं, बादशाह तो जनती है। बड़े 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 आलम बोल के आख्या, आलम आखदे ने असी इतने इतने बड़े आलम चुटियां दाड़ियां वाले इतना इलम असी नहीं साबित कर सके, तुसा की मैं कह दिता बचिया बैठ जा, तेरे बस की गल नहीं। तो इमाम अबू यूसुफ बोल के आखदे ने उलमाए कराम ये इलम किसी के प्यो की विरासत नहीं, जिन्हें इलम हासिल करना मेहनत करनी वो भावें थोड़ी उम्र में होए वो भी इलम हासिल कर लेंदा होंदा है। इलम किसी की उम्र ते विरासत तक वक्त नहीं देखता, जिन्हें मेहनत करनी उन्हें हासिल कर लेना। आपने फरमाया किवें? आख्या बादशाह तो जनती है। बादशाह कहंदा किवें? आपने फरमाया मैनूं बादशाह एक गल दस कि कदे तेरे कोल फैसला आया होवे, एक पासे अमीर होवे ते एक पासे गरीब होवे, अमीर वाला तेना बड़ा जोर लगाया होवे, हर किस्म दे तेना साथ दिता होवे, असूली तौर ते हक गरीबां दा बनदा सी, लेकिन तेन लालचां भी मिलियां कि साडे हक अंदर फैसला कर। ते बादशाह सच्ची दस तो दौलत माल अमीरी सारा कुछ छड़ के अमीर ते गरीब दा फैसला कर दिया, रब दे खौफ दे विच डर के कदे गरीब दे हक विच हक दा फैसला कीता ही। बादशाह कहंदा मैं बड़ी बारी रब दे खौफ विच डर के रब तो डर के गरीब दे हक विच फैसला कीता है कि हक गरीब दा बनदा है। आपने फरमाया बादशाह तैनूं मुबारक होवे तू जनती है। आपने फरमाया बादशाह तू जनती है। तो बादशाह कहंदा किवें जनती है? उत्थे रब दी उन्होंने कुरान दी एक आयत पढ़ी, हुण मैं भी पढ़ा ढिली सुभान अल्लाह। इमाम अबू यूसुफ ने उत्थे रब दे कुरान दी आयत पढ़ी है। रब दा कुरान की पढ़ देने वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नत। आपने उत्थे रब दे कुरान दी एक आयत पढ़ी है, जेड़ा रब दे खौफ विच डर जांदा है ओ बंदे नूं रब दो जन्नतां अता कर देंदा। रोले पै गए, टोल बज गए, हर पासे शादियाने हो गए कि बादशाह जनती है। फैसला हो गया है। बादशाह ने अपने नाल तख्त पे बिठाया और जी बचपन च बशरत मिली सी कि बादाम अखरोट मिल्क शेक दे और जड़े हलवे ते और जड़ा मिल्क शेक पिया करेगा और बादशाह के तख्त पे बैठ के पीते। मैं एड्डी सोहनी गल बनाई है, तुसीं सारा मेरा काम ना खराब करो, बोलो सुभान अल्लाह। रोले पै गए, बादशाह ने जांदियां नाल सरदे दियां देगां भी भेजियां, नाल बिरयानी दियां देगां भी भेजियां, ऊंठां दे लद्दे सोने भी भेजे। इमाम अबू यूसुफ टुरे टुरे कर यार नाल नाल
नाल सोने दे ऊंट लदे लैके आ रहे नाल देगां विच रोटियां ते चावल पके लैके आ रहे रास्ते दे विच यहूदी मकान दी बना रहा सी ओनू ठोकर मार के आखदे ने अपनी दीवार चुक आओ वेख मेरे सोने दे लदे ऊंट आ गए ओ वेख मेरे सोने दे लदे ऊंट आ गए नी उन्हें दीवार पीछे की दी करके जाके मां नू देगा दित्तियां उन्हें आखिया मां जी वेखो सिरदे दियां भी देगा आ गई पलाओ दियां भी देगा आ गई आपे भी खाओ मैनू भी खुआओ अम्मा बोल के आख दिए केड़ा कारोबार करके आया इतना मुनाफा मिल गया तो मुस्कुरा के दिखी अम्मा कुरान दी एक आयत पढ़ी है रब ने इन्ना कुछ अदा कर दिता कुरान दी एक आयत पढ़ी है रब इन्ना कुछ अदा किया जिथे पूरा कुरान पढ़ांगा उथे रब किन्ना अदा करेगा तो मेरी सारी तकरीर का निचोड़ ते बस लुबे लबाब लैके जाओ अपने बच्चों को कुरान की तालीम सिखाओ बज़ाहिर जो मर्जी ख्याल ज़हन दे अंदर आन एक वक्त आंदा है फिर दुनिया विच भी कब्र विच भी ते माशर दे मैदान विच इन्हां बच्चियां तुहाडे वास्ते बख्शत दा ज़रिया बनना बहुता नहीं तो एक बच्चा लाजमी अपने दीन वास्ते वक्फ करो अल्लाह दे अगे दुआ जो सुनिया सुनाया अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए।